डरीगला गाड़ी हेलो हाय सांग मुझे सोनू आप स्वागत कर मोर गोटे न्यू ब्लॉग को। तो सांग मैंने आज मुझे जस्ट कमरू आसिली कमरू जल्दी आसिकी भाविली भिडियो करी बोली भाभी नी एत जोरिया खरा हम बोली घर भी बाहरी होनी देखिपारे प्रकार खरा भाई मो लास्ट बारिपटे आसिकी भिडियो कर कौन करा आमर गचरे आंब आना कमिगला ये गचर कि अधिक अच्छी आउटा पाची जना कौन जानी होनी। तो भाई कौन कर खरारे कुआडे भिडियो कर जापाऊनी आउे टोटाल किसी गोटे सर्ट भिडियो ना कि ब्लॉग भिडियो आसी पार्नी कहीं जो जगह खरा हो घर के बाहरी पारना से मु भी काम पलाऊँ तो से भिडियो भिडियो किसी आनी होनी। तो देखिए आज भावुची कुआटे जा भिडियो भिडियो करवा आसवा आमर बाइयाणी होती बाइयाणी आंब अच्छी भिड़ी धरती किए नहीं पड़े बाइयाणी की खरा तो हूँ कौन करवा मुझे बर्तमान गाधे ने गाधेबी गाधे पाधे आसबि जी कहीं स्मेल हो गोड़ हाथ सब माने कलर कलर स्मेल हो जाए आग गाधा फाधे आसे देखा कहीं लुंगी देखिए चादर लुंगी पिंधिकी पड़े गाधे बोली लुंगी चादर पिंधिकी पड़े। तो सांग मैंने बर्तमान गाधे जाकि आसबि कथा चल मो टुआ टुई भल खरारे शोची रे खरा काटुनी रे हाँ टुआ तुम खरा काटुनी किलो कि अनुजी खाईदेला भाया खरा काटुनी। तो भाई फाइनल मु गाधे पड़े आईली गाधे पड़े भाई चढ़ी एटा कौन भाई कठ कर भाई तुम कठ कर सिंधु चाबी ना गोटे चढ़ी घंटी ब्रांड चढ़ी जक्की तो भाई खाई हो चलो आग मुझे मुंड फुंड कुंडे देवी गाधा फाधा हो पड़े मुंड फुंड कुंडे देवी पेंट शार्ट पिंधा पिंधि जावा बाहर छका चलो आग कम सरू जल्दी आग मोर नित्यकर्म सारदा। तो भाई फाइनाली आम बाहर पड़लु नहीं गोटे बाहर जी छकाड़े भिडियो करी चलो मो टुआ टुए ए चरिया को जी उठे सोना शोचु कौन उठे एत टाइम मेघ आइलानी कि भिडियो कर ठीक टाइम रे भिडियोटा कला बेलू वर्षाटा आस देखा जाऊ कौन हो तोर कौन हो हाँ आज खाइनु आज चलो जीवा छका आड़े कौन करिया छका आड़े जीवा रख रखू जा चलो आग ता संगे देखा जुआड़ जा जीवा भिडियो करिया चलो आमर गोटे दाढ़िया भाई गोटे देखा बाड़ी फाड़ी धरी कौन ठिया कौन बाड़ाबाड़ी करूना कौन ए रे खुआजी रे खुआजी खुआ नाई बे किए रे किए ना भिडियो देखा किए ना रे भाई भिडियो कौन खुआजी रे आज ब्लॉगटा भिडियोटा करके बुलाली करके कौन कर सकाल सीना भाई जो कौन कहना कौन कहना हे रे तो गाड़ी आउे धबे तो ना रे छोट गाटा को जाऊ कड़े हाँ बा ना को जाऊ कड़े ए आंब तले आगो आंब तले कौन तोर ना गचर जे आईचु तू आदा गछु आंब आमर ए तमर मुझे आम तले कुआड़े सकाल कुआड़े जाइथिले कोन कुआड़े जियो रे को नाही काम जाइथिले काम रे तो गधा बधाई करथिले हां जी डाक बेटी के काम देखिबा कोन कोन काले काले नहीं कोई तो नुआ काम ठेले कोई होला हम एबे तो बोइछ हाथ जोड़ै के नुआ काम ठेले कोई देता कोन यार शेयर कथा नाही बे आ मुंडा चिन्ह दिस ये हो आमर एक नंबर बाबाजी भंड बाबा बे भंड बाबा नहीं सारे दिया तू कौन चाबी चाबीटा आप कौन करुचु छकुटी जाए तो भाई मन देखा रास्तार देखा कथा हेलु आउे कहली छकु जाऊँ कम टी अच्छे आई पछाड़ एमती गोटे पिधा पकेला जे मोर आग हावा निकाली गला माने पछ कौन आग आड़ सब बाहरी पड़ा मोर सब। तो भाई चलो आग रंग जा कथा चलो आमर भाई तुमर भाई रंक भाई पाखे पहुंच गला भाई आमर शुणु कौन
पांडु पांडु भाई आमर पांडुर वीडियो टांकी आड़े जा टांकी आड़े जा पानी पियो ना गाड़ी जा पछाड़ू काड़े कौन रे अलस मांगला देखे रे हाँ तो चलो टांकी आड़ा ठंडा पानी रे ठंडा पानी पी जा कड़े मन इच्छा धरी पलू जाऊँ दुकान हाँ मुड़ी मुड़ी मिले कुंडा मिल खाइब कि चलो जा भाई मुड़ी सरीगला मुड़ी मिलनी कुंडा मिल खाइब हाँ कुंडा खाइब तो बल थे कि कौन कह टांकी जा हाँ चल ठंडा पानी पी गया कौन हो बेधा पहला बेधा नागुच मत केते मास आउथु बेधा नागुच फैन चलची कोन रेडा इलेक्ट्रिक सामान हां हां तो बागरु नहीं पड़े भाग जब डेई डेई गिरा आइबे आगाथरे गोटे गोड़े डेई डेई आइबे तो भाई चलो गोविंद भाई केड़ा गाड़ी काटे दो हमरो गोविंद भाई देखा हला गोटे हमठू बड़ सान भाई इंडिगो चाबी जीवू जगन्नाथ प्रसाद कौन करी रे तो गाड़ी कोट अछि गाड़ी अछि सिठी तो चलो जीवा आगो से कुआ नहीं जाऊ देखा जाऊ कौन तो आज खाया दिलो काली रात रे बुले बुले नेला कोड़ कोड़ आलो मते तापर एठू गोटे गथरे नहीं बाड़े था गथ ना डांगुड़ा नहीं बाड़े था नहीं कि कार जीवु कौन कहू भाई आमर नुआ गोटे कार किना ना ना नुआ कार गोटे किणी ना भंगा बोले कौन एमती आमर नथी बोले क्या जीवु कड़ा कौटी बुला बुला तो भाई आमर बाहर करे खोले दोटा खोलबे एसी लगेबा ओहो एसी लगेउ जाले ते गरम अबे गरम बेसी आउजी ओहो इथे रुको बेटा अभी आएगा मजा ना तो भाई एबे चललु हमें ठीक है बाबा तो कथा है हां 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 हमर भाई डीएल नाही हां हमें किंतु जीवु बुलिबा पाई कोड़े हमें जीवु अभी जगन्नाथ प्रसाद एबे हमें जो जगन्नाथ प्रसाद त नानी गानी कोन छाड़ा हो तापर एठू देखिया कोड जीवा था जीवा ना नहीं बुलिया भाई आ एबे भाई हमर पैसा को गंटे रखलेनी आउ धन्य हेगलेनी भाई हमर कार फार आनलेनी ना धन्य हेगलेनी ठंडा भाई आउनी ठंडा आउनी सॉरी आसीबा आसीबा आदि एसी गैस लोड करछि आदि करछु यस आउ भाई हमर एबे म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देबे अपन जा लागुची आउ दिल एबे रो कॉपीराइट पड़ दिबो तो भाई ए भलिया नजरा किछि अछि जाउजु हम एबे वर्तमान तो चलो जीवा आगु देखिबा कोटे भेट होजी भाई हमर कोटे गाड़ी रखि जति कोन आज दउजी ती देखिबा गाड़ी खड़ी आने मिठा मिठा देई नेबे जाके देखा जाऊ कोन दउजी आ नै कि रे स्टीयरिंग छाड़ी की भगवान बुझिलु कि तो गाड़ी रे जेबो भाई गोपा मार पाछुरा पिल्ला देले बोया मार गाड़ी सत कथा गाड़ी तो पछाडू छोड़ गाड़ी तो हम दी जण ही जाऊ चलो जीवा तापर कथा हवा लागिला गाना ब्रो गीत लगे देई कि गोटे धंदा चलाइबा खरा उड़ जति हो ना हो यारा कैसे बुलाए तुमको यारा अच्छा 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 आए भगवान क्यों गाड़ी वाला के सिखिलु गाड़ी बसे बसे वाला डीएल नाइस तो डीएल न था डीएल को दरकार कि सिखे लगे
ନିଜେ ନିଜର ଭାଇ ଯଦି ଗାଡି ଆସିଲା ତାହେଲେ କାହାକୁ କିଛି କୁସମତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ଅଲଗା ସାଙ୍ଗର ଯଦି ଥିବ ଡର ଭୟ ଲାଗିବ, ଭୟ ଲାଗିବ ଟିକେ, ଭୟ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଭାଇ ନିଜ ଗାଡି ନିଜର, ପର ଗାଡି ଯେହେତୁ ମାଗିକି ଚଲେ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ଭୟ, କାଳେ ବାଜିଯିବ, କାଳେ କଣ ହେଇଯିବ। ଆମେ କେବେ ଗାଡି ଦେଖିନେ, ଆମେ କେବେ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ଭାଇ, ଷ୍ଟେରିଂ କେବେ ଧରିନେ, ଗିଅର ବେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିନେ କିଛି। ନିଜ ଗାଡି ଆଣିଲ ନିଜେ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସେଇଠି ରଖିବୁ ନା ଖାଲେ କୁଡିଆ କୁଡିଆ ଖାଇବା ଟିକେ ଯିବା, କଣ କହୁଛୁ? ତ ଭାଇ ଚାଲ ଆଗ ଆମେ ଏଠି ପୁଡିଆ ପୁଡିଆ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ବାହାରିବା ଆଉ। ଆଗୁଡାକୁ ନେଲୁନୁ, ଆଗୁଡାକୁ ନେ। ଏଇଠି ଆମର ଯାତ୍ରା ହଉଛି ହେଲା, ନାଉ ଖାଲଟେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ନାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁନୁ। ପୁଡିଆ ପୁଡିଆ ଖାଇବା ଏଇଠି, ଏସିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ବାହାର ତମର ପାଖରେ ଅଛି ହେଲେ ଦୁଇଟା ଆଣ, ମୋର ପାଖରେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଆଣିବି। ଭାଇଆ ଦିଅ ବାହାର ଦିଅ। ଟୋକା ଆମର ବାର ଦେଖୁଛି ଗାଡି ଦେଇକି ଆଣିଲା ବା 120 ନା 30 ପଡିଲା। ନାଚ କେତେ ଦିନ କୋଉ ଦିନ ହେଲାଣି? ତ ଚାଲୁ ଭାଇ, ଚାଲୁ ଭାଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗାଡିଟା ଆଉ ଟିକେ ସଜେଇଦେ, ସଜେଇଦେବା ଗାଡିଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସଜେଇଦେ, ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଏଇଟା ପଛ ସିଟ୍ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବା, କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ। ଆମ ଦିଦି ଏବେ ବସିବେ ପଛ ସିଟରେ, ଜଷ୍ଟ 30 କିଲୋମିଟର ଆଉ ରହିଲା। 30 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଭାଇ। ଡରି ଡରି ଆସିଥିଲୁ ଭାଇ, ଏଠି ଚେକିଂ ହଉଛି। ନା ଚେକିଂ ଟେନସନ ନାହିଁ, କାହିଁ ଆରେ ଏବେ କଣ ହଉଛି କହିଲୁ, ଇଏ ଚେକିଂ କରିବେନି ଆଉ, ମାର୍କ ଗଲାଣି ନା ଆଉ କରିବେନି। ଏଇଟା ଆମର କରସିଂ, ଏଇଟା ଆମର କରସିଂ ଯିବା ରାସ୍ତା ହେଲା କି, ଦେଖିବ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ, ଆଉ ତାପରେ କମେଡି ବି ଭଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ? କଇଆ ତ ଆମର କଣ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ କମେଡିଆନ ଭଲ ଗୋଟେ, ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କିଛିଟା ଆକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପିଲାଟା ଟିକେ କମେଡି ଫମେଡି ଭଲ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୋର ବିଜନେସ ଅଛି। ହଁ ତାଙ୍କର ବି ଏତେ ଇଏ ଦେଇନି, ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଅଛି, ତାପରେ ଇଏ ପାଠ ବି ପଢୁଛି। ନାଇଁ ପଢୁଛି ନା ନାଇଁ କଣ? +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସରିଲା, +3 ଏବେ ଆଡମିସନ କରିବା। ଆଡମିସନ କୋଉଠି ଓଡଗାଁରେ କରିବ ଆଡମିସନ ଆଉ। ତ ଲାଇଫରେ ଭଲ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ବି ଆଉ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତେ, ବୁଝୁଛ ନାଇଁ? ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି ପୁରା ଖାଲଡି ପଇକି ଅଛି ରେ ଭାଇ, କାମ ଚାଲିଛି ତ, ଶଙ୍ଖ କାମଟା ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଆମର ମଦ ଦୋକାନ, ଦେଶୀ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏଇ ତ ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ 3 ଛକିଆଟା, 3 ଛକିଆରୁ ଏପଟେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଭଞ୍ଜନଗର ରାସ୍ତା। ଏପଟେ କୋପଟେ ଯିବା? ଭଞ୍ଜନଗର। ତ ଭାଇ ଏପଟେ ଯିବୁ ଆମେ ଏବେ। କରସି ବୁଗୁଡା ବୁଗୁଡା ରାସ୍ତା, ଆଉ ଯିବା ଚାଲ, ତାପରେ କଥା କୋଉଠି ଆଉ ବଢା ଗୀତ ଦେଖା। ଓ ଭାଇ ରେ, ଶହେ ଭାଇ ଏଥର ଯିବ ଗାଡି, ଏନ୍ଏଚ୍ ନାଇଁ ଆରାମ ସେ ଚାଲ, ଆମର କିଛି 100 ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେମାରିଆ ଭଲ ନା କଣ ତତେ? ତ ଭାଇ ରେ ଭାଇ ଏନ୍ଏଚ୍ ଦେଖ ଭାଇ, ଏନ୍ଏଚ୍ ରୋଡରେ ଭାଇ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଏନ୍ଏଚ୍ ରୋଡରେ କଷ୍ଟ ମାଡ଼ ଦିଆହଉଛି। ପାଖାପାଖି ଏବେ କେତେ ଯିବ ଯାଉଛୁ? ଏଇଠୁ ମିନିମମ୍ ଟା 27 ହବ।
तो भाई आम फाइनाली पंचुबुती जाके हो गलु देखिए पंचुबुती जाके हो गलु आ घर पंचुबुती कमेंट बॉक्स में जनइबे है कि हम पंचुबुती आसचु पंचुबुती नुह आम जाऊ जगन्नाथ प्रसाद है कि क्या घर जगन्नाथ प्रसाद लाइन पड़ुची मत भाई जनइबे आम से गाँ पाखापाखि बुझिपारे ना आउ बर्तमान आम जाऊ जन खेलुनु तो पाखापाखि खेलुनु पका 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 गाड़ी पका एते डरा माने एते डराउची भाई विश्वास पिला लोग डरे दौर से पिला ताते गाय गला किए गोटे रखीदेला गाड़ी बोला पका 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 से टाइम रे डोरटा खोल ये भाई रे रहिबो ना जे धाने की धाइबो करू आउ भलो जागा तो है कि एठी हमर गोटे यात्रा होउतला हमर कोंडेटा एठी जो यात्रा होउतला तो एटा कोंडा ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଥିଲା ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଜାଗାଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମହାପୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ପାହାଡ ଉପରେ ଭାଇ ଟପ୍ କ୍ଲାସ ଜାଗା ଭାଇ ସେଠିକି ଯିବା ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବା ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଯିବା ସେଠିକି ସେଠି ଭୋଜି କରି ଖାଇବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ହଁ ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ କଥା ହବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥା ହବା ଚାଲ ତ ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ଗାଡି ଏଇଠି ରଖିଲୁ ଯେ ଆଗରେ ଥିବା ଷ୍ଟଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖୁ ବଣା ଟିକେ ପିଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ସେ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ପଛାଡି ଦେଖିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ସେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଗଲେ ନା ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ଲାଗି ଆଉ କଣ କରିବା ବାହାରିକି ଯିବା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଭଲ ଲାଗି ରେ ଦେଖୁଛୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ନାଇଁ ପଳେଇଆ ତ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ କଥା ହବା ଆଉ ପିଲାଟାକୁ ଡରା ହବ ଡରିଗଲାଣି ଗାଡିର ଭାଇରେ ଚାଲେ 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 ଲୋକ ଆଉ ଦେଖ ଡରିଗଲା କଣ କହିବ ଭାଇ ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦଉଛି ବାଟରେ ହଉ ଚାଲ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି ହବା ଦରକାର ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଗଲାଠୁ ଆଉ ଏଇଟା ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଜିରାବାଡି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଆହୁରି ଦୁନିଆ ବାଟ ଅଛି ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗ୍ଲାସଟା ସଫା ନାହିଁ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅବାଗିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା କୋଉମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ଗାଁ ସେମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ହାଟ ହଉଛି ବୋଧେ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଏଇପଟେ ବୋଧେ ତୋ ନାନୀ ଘର ଏଇପଟେ ସାନାନୀ ନେଇକି ଯିବୁ କୋଉଠି ବୁଲେଇ ପଳେଇବୁ ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ଘରକୁ ବୁଲିକି ଯିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମେନ୍ ରୋଡ ଗାଁ ଭିତରେ ହେଲା ଚାଲ ତା ନାନୀ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସୁ ତାପରେ ଏଠୁ କଥା ହବା ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ରାତି ହେଲାକୁ ଏ ସଳା ରାତି ହେଲାକୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖ ମତେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ରାତି ହେଲାକୁ ନଉଛି ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଏଠୁ ଆଉ ଦେଖିବା ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ ଆଉ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ କରିଦେବେ ମତେ କି ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରନି ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କଣ କରିବେ ଖାଲି ଟିକେ ଭାବ ଆଉ ପ୍ରେମ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେବେ କଣ ହଁ କରିଦବା ମନେ ଅଛି ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଲାଇକ୍ କରୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛ ଆମେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର କର ଲାଇକ୍ ଟା କରିବ ଭାଇ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଭୁଲିବେନି ଭୁଲିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ତ ଇଣ୍ଡିଗୋ କାର ଧରି ଏଠି ପଡିବା ଆଗକୁ ଦେଖି ଗାଡି ହେଲା ତ ଭାଇ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ପାଖରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ନୋଟିଫିକେସନ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଭଲ କି ଖରାପ ଯଦି କିଛି ବି କହିଥିବି ତ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।